question number 1B. 1B. Speaker sir, answer as per computer sheet. Speaker sir, माझो जो क्वेश्चन आसलो आयज तो म्हणजे टुरिझम प्लॅन टू एट्रॅक्ट हाय एंड टुरिस्ट. आता स्पीकर सर म्हाका जो रिप्लायज मेळ्ळ्या त्यो सॅटिस्फॅक्टरी ना. कित्याक सांगता स्पीकर सर? स्पीकर सर पयलू म्हणजे हांवें डिटेल मागलेली की द डिटेल्स नॅशनॅलिटी वायज of the total number of international tourists that visited the state for the last 3 years, the details of the countries that sent high spending tourists to state. Speaker sir, हांगा म्हाका रिप्लाय असो येयला आनी ह्या रिप्लायन अशें सांगलां की डिपार्टमेंट डज नॉट मेंटेन कंट्री वायज स्पेंडींग डिटेल्स. आतां स्पीकर सर ही एनेक्शन अटॅच केल्या. आतां तुमी पळयता आसतलो 2020 ब्रेकअप आसा, 2021 ब्रेकअप आसा, 2023 ब्रेकअप, 22 ब्रेकअप आसा, 2023 and 2024. स्पीकर सर हांगा रिप्लायन अशें आसा द कंट्री वायज डेटा फ्रॉम द इयर 2023 ऑनवर्ड्स इज नॉट अवेलेबल हैज द सोर्स एजन्सीज सबमिट्स ओनली द कंसुलेटेड डेटा ऑफ इंटरनॅशनल टुरिस्ट अरायवल. स्पीकर सर एक कितें हांगा स्पीकर सर टुरिस्ट आसा 3 लाख सुमार. हांगा 2021 2022 1,69,000 सुमार आसा. 2023-24 सांगता 23 सांगता 4,52,702 आणि 2024 सांगता 4,67,911. स्पीकर सर आमी खंयच्या हेच्या आधाराचेर हे बिलीव करपाचे? हो जो डेटा स्पीकर सर दिला आणि इतलो स्पेंडिंग जाता आमी खंयच्या आधाराचेर प्रश्न स्पीकर सर स्पीकर सर शांतपणे प्रश्न विचार आणि उत्तर घे. स्पीकर सर शांतपणे हांव विचारता आमी खंयच्या आधाराचेर आमी बिलीव करपाचे हो डेटा सारको आसा म्हणून? कित्याक हांगा कंट्री वायज ब्रेकअप ना. येस मंत्री. स्पीकर सर जे बाब विरेश बोरकारान सांगलां तें सारकें आसा. 2022 आमकां डेटा मेळटालो. दीस डेटा वॉज सोर्स सेंट्रली आनी सेंट्रल डेटा नॅशनल डेटा जो मेळटालो तो आमी इनकॉर्पोरेट करून गोवा डेटा आमी मॅच करताले. 2023 आणि 2024 जो डेटा ऑफ नॅशनलिटी वायज जे धाडटाले ते ताणें धाडले ना. ते लास्ट एसेंब्लीकूय आमी सांगले तो विशय आमी सेंट्रा कडेन घेतलो. सेंट्रान ताज्या मागीर मेसर्स वॉन म्हणून प्रायवेट एजन्सी ती एम्पॅनल केली आनी दे आर रायट नाव गॉट इन टू डेटा एनालिसीस. फुडल्या एसेंब्लीच्या पयलीं म्हाका दिसता पूर्ण तरेन ताका डेटा जाय तसो मेळटलो. आतां स्पीकर सर जेन्ना आमी आमचो डेटा डिरायव करता वी हॅव अ पर्टिक्युलर मेथोडॉलॉजी ऑफ कॅल्क्युलेटींग 4 ways: एअरवेज, रोडवेज, रेल्वेज, वॉटरवेज which constitutes of cruise tourism. या 4 माध्यमांतल्यान मेथोडॉलॉजी प्रमाणे आमी इंटरनॅशनल आनी डॉमेस्टीक आमी डिरायव करतात. आतां स्पीकर सर एक सायडीक FRR कडल्यान सी फॉर्म आमकां मेळटा हॉटेला कडल्यान जे हॉटेल रेजिस्टर्ड आसता आनी बाकीचे आमी मेळटा तातूंतल्यान. There are many people who come on homestays. There are many people who are other areas which today, Speaker sir, with the industry, we said time software तुम्ही घालून घेयात म्हणून आमी तांकां 2 वर्सां रिक्वेस्ट केल्ली. 1 एप्रिलाच्यान टायम सॉफ्टवेअर म्हणजे टुरिस्ट इन्फॉर्मेशन मॅनेजमेंट सॉफ्टवेअर हो कंपल्सरी जातलो फॉर ऑल हॉटेल्स, all guest houses, everybody to ensure that they are able to fill these forms. कित्याक इंडस्ट्रीन कितें करचें तांकां जाय तशें करचें एट द सेम टायम आमकां डेटा मेळचो हे प्रामुख्यान आमकांय गरज आसा स्पीकर सर. ताज्या खातीर जी गरज आसा बाब विरेशान काडल्या ती येता त्या वर्साक एप्रिलच्यान कंपल्सरी जातली. जातूंतल्यान फाटल्यांतल्यान आमी API आमी घेतले आनी पूर्ण तरेन आमकां डेटा तातूंतल्यान मेळटलो. आतां फुडलें सांगता स्पीकर सर, इफ आय गो टुवर्ड्स द डेटा ऑफ वॉट वी हॅव हेड, we can't discount the charter flights which have been coming. We can't discount the international flights which are coming. Speaker sir, आम्ही last year एक 3 महिन्याक year endak we were talking about negative tourism of Goa which started throughout the country. एक campaign सुरू झाली स्पीकर सर की गोंया टुरिझमूच ना, गोंया कांयच ना, कोणूच येना गोंया. आणि सरकाराक प्रश्न येवंक लागले की तुम्ही हाजेर कित्याक उलयनाका म्हणून. वी वेटेड हांव मुख्यमंत्र्याकडे उलयलो आनी मुख्यमंत्री एकूच सांगले ऑक्टोबर, नोव्हेंबर, डिसेंबर वी आर सोल्ड आउट. वी डू नॉट हॅव एनी पीपल फर्दर रूम्स टू सेल आउट. ऑक्युपन्सी 100%. एडिशनली स्पीकर सर आमकां जी रेट तातूंत हॉटेलांची लोकांनी घेतली वी रियलायज क्वालिटी ओवर क्वांटिटी हेज स्टार्टेड बिकॉज 30-30 हजाराचो रूम सुद्दां लोक घेवपाक लागले डॉमेस्टीक ऑर इंटरनॅशनल. आज सुद्दां तूं दिल्ली वच, बॉम्बे वच, बेंगलोर वच जाल्यार परत यो फ्लायटी फूल आसात. सो सांगपाचो मुद्दो म्हणल्यार स्पीकर सर जेन्ना इंडस्ट्री बरी चलताली वी डिडंट रिप्लाय. आमी स्टॅटिस्टिक्स घेवन
पयले जानेवारीच्या 10 का 12 तारखेक आमी टुरिझम कॉन्क्लेव घेतलो, जातूंतल्यान आमी डिक्लेअर केले वॉट वॉज अवर स्टॅटिस्टिक्स. जातूंतल्यान डॉमेस्टीक टुरिझम ओवरऑल 22% वाडलें, फॉरेन टुरिझम 3% वाडलें आणि ओवरऑल एवरेज 21% ग्रोथ विजावीस लास्ट इयर हे आमी सांगून दिलें. 2019 स्पीकर सर, वी हॅव टू अंडरस्टँड वन थिंग, सगळे जाण प्री कोविड आणि पोस्ट कोविड मेजरमेंट घेतात. प्री कोविडान स्पीकर सर डॉमेस्टीक फुटफॉल्स हॅव इन्क्रीज्ड. आता सगळ्या जगाक खबर आसा इंडियन्स आर स्पेंडर्स आणि सगळ्यांक टार्गेट आसा की इंडियन्साक कशें टॅप करप काय म्हणून. ताज्या खातीर वी कॅनॉट डिस्काउंट आवर ओवर इंडियन्स टू गो समवेअर बिकॉज गोवा हॅज बीन अ प्रिफर्ड डेस्टिनेशन. इंटरनॅशनल टुरिझमाक स्पीकर सर आमी दोनूच मार्केट्स पयलीं डिपेंडंट आशिल्ले, रशिया आणि UK. टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट पोलंड, वी आर टॉकिंग अबाउट कझाकिस्तान, वी आर टॉकिंग अबाउट किर्गिस्तान, वी आर टॉकिंग अबाउट उझबेकिस्तान, वी आर टॉकिंग अबाउट मोर कंट्रीज एडेड इन द लिस्ट टू वॉट वी वेंट एंड कनेक्टेड. नंबर स्पीकर सर इज वन गेम आणि पर टुरिस्ट येता तो स्पेंड वन गेम. सो जेन्ना आमी डेटा तुजेर उलयता, येता ते असेंब्लीच्या सोंपयता मरे तुका उलोवंक दिल्लें न्ही, येता ते असेंब्लीच्या फुडल्या असेंब्ली पर्यंत आय थिंक वी शूड हॅव अ बेजीक प्रोडक्टीव डेटा. पूण इंडिया डेटा धरली, इमर्जींग मार्केट धरले आणि तो डेटा आमी सोर्स करूंक लागले स्पीकर सर, जातूंतल्यान आमकांय तितलेंच पडलां. आणि काल विजयान बरें म्हणलें, टुरिझम इज वन एरिया जे हांवूय उलो मारतालो, वेर ऑल ऑफ अस हॅव टू बी टुगेदर. एकामेकाक क्रिटिसायज करून कांयच जावपाना, कित्याक दॅट इज अ इंडस्ट्री वीच टेक्स केअर ऑफ एवरीबडी, इकॉनॉमिक्स एंड एम्प्लॉयमेंट. ताज्या खातीर तुजे कितें विचार आसा, तुका कितें सजेशन दिवंक जाय, वी वील डेफिनेटली टेक इट कन्स्ट्रक्टिवली स्पीकर सर. ताणें सांगचें. स्पीकर सर, जशें मिनिस्टरान सांगलें की टुरिस्ट येता, इंटरनॅशनल डेस्टिनेशन जावं डॉमेस्टीक टुरिस्ट येता आणि मेजरली डॉमेस्टीक येता म्हणून. आता स्पीकर सर मातसो लागीं उलय, आयकूं येना. स्पीकराक लागीत आसा सगळे स्पीकर सर. एक मिनिट जालो आतां. स्पीकर सर, जेन्ना आमी पळयता आयज आमची जी कानावयल काड. एअरपोर्ट आसा, स्पीकर सर, आतां खंयच्या एअरपोर्टाचेर येयले पयलू आमकां कितें दिसता, पयलू आमकां कसिनो दिसता. आतां खंय ना खंय आमचो हेरिटेज, आमचो कल्चर हो एअरपोर्टाचेर, रेल्वे स्टेशनाचेर, बस स्टँडाचेर प्रमोट जावपाक जाय आसलो. मात सगल्या कडेन बस स्टॉप आसूं जावं रेल्वे स्टेशन आसूं जावं एअरपोर्ट आसूं, हांगा सगल्याक कितें प्रमोट जाता, कसिनो प्रमोट जाता. आतां तुमी होर्डिंगां पळया तेंची, एंट्री मारल्यार पुरो होर्डिंग तीच दिसता. तुमी बाकीच्या स्टेटीन वचा, म्हाका दिसता तुमी आतां हालींच केरला गेल्ले, तुमी पळयला आसतले कोची एअरपोर्टाचेर, थंय तेंचो आख्खो हेरिटेज थंय डिस्प्ले केला. तुमी पळया मुंबय एअरपोर्टाचेर, थंय आख्खो तेंचो हेरिटेज जो आसा तो डिस्प्ले केला, हेरिटेज कल्चर डिस्प्ले केला. तुमी वचून पळया बेंगलोर एअरपोर्टाचेर, थंय तेंचो हेरिटेज कल्चर डिस्प्ले केला. आमी खंयच्या एअरपोर्टाचेर वयता तेंचो हेरिटेज कल्चर डिस्प्ले जाता. आमी देहरादून गेल्ले, देहरादून थंय तेंचो कल्चर हेरिटेज डिस्प्ले जाला. सो प्रत्येक कडेन स्पीकर सर तेंचो कल्चर हेरिटेज डिस्प्ले जाता, कित्याक टुरिझम प्रमोट जावपाक जाय आनी जितले फुटफॉल वाडपाक जाय म्हणून. आनी हांगा कितें जाता, आमी फक्त कसिनो प्रमोट करता. स्पीकर सर, आमी तसोच आनी एक क्वेश्चन केल्लो, की आयज सरकार जो आसा म्हाका दिसता तो टुरिझम प्रमोट करपाचे चड हितून कसिनो प्रमोट करता. हांवें स्पीकर सर आनी एक क्वेश्चन केल्लो, आयज तोय क्वेश्चनाचो सॅटिस्फॅक्टरी आन्सर येयल्लो ना स्पीकर सर. हांव मुद्दम वाचून दाखयता. वेदर इट इज अ फॅक्ट दॅट गोवा हॅज अ रिच कल्चर ऑफ आर्ट, फोक म्युझिक, हिस्ट्री, इफ सो द स्टेप द डिपार्टमेंट हॅज टेकन टू प्रमोट दिस एस्पेक्ट ऑफ Goa among all stakeholders. The detail of the amount spent to promote Goan culture and local artists. Speaker sir, हेजेर म्हाका उत्तर येयला, आन्सर जो येयला तो एस सर. आतां हे डिपार्टमेंट चलता कशें म्हटल्यार एस सर. मिनिस्टरान सांगलें तांकां एस सर घाल आनी काबार कर म्हणून. स्पीकर सर, आयज पेंडींग कितली जाल्या, हे कल्चर आमचो प्रश्न हांव स्पीकर सर हे एलोबरेट करपाची गरज आसा. स्पीकर सर एलोबरेट कर. हो स्पीकर सर हो प्रश्न हांव ताका विचारता. स्पीकर सर हांव सिंपल विचारता, सिंपल स्पीकर सर हांव आन्सर दितलो. आन्सर दिवंक ना स्पीकर सर. हो जो एस सर म्हटला स्पेंडींग कितली केला, तुम्ही हेरिटेज कल्चर प्रमोट करपाक कितें स्पेंडींग केला, हेजो उत्तर दिवंक ना. स्पीकर सर, म्हाजो प्रश्न आसा, जावं हो जो डिपार्टमेंट आसा हो डिपार्टमेंट फक्त कितें आयज मिनिस्टराचेर हेजेर चलता, बाकीचें कांय पडलेलें ना. म्हटल्यार डिपार्टमेंट वायज तेंच्यांनी डिटेल दिवंक जाय आसली, एनेक्शन एटॅच करपाक जाय आसलो, कितलो स्पेंडींग जाला. पयल्या उत्तराक आन्सर ना, दुसऱ्या उत्तराक आन्सर ना, एस सर म्हणून दिला. स्पीकर सर, म्हाजो सेकंड सप्लिमेंटरी क्वेश्चन आसा, म्हाका क्लियर जाय स्पीकर सर. हांवें बेश्टे फोकाणा न्हू, आयज टुरिझम इंडस्ट्री आयज वयर सकयल जाता म्हणटा. आयज तेंचो आमदार मायकल लोबो सदांच म्हणटा की टुरिझम डिक्लायन जाता. आमी म्हणटा ते म्हणटा, तुमचो आमदार म्हणटा टुरिझम डिक्लायन जाता म्हणून. सो
हे जेन्ना म्हणटा तेन्ना म्हाजो दुसरो सप्लिमेंटरी हो म्हाका स्पेसिफीक आन्सर जाय स्पीकर सर. हाऊ मच अमाउंट वॉज स्पेंड ऑन रोड शोज, इव्हेंट्स, स्टडी टूर, सोशल मिडिया प्रमोशन, television, radio, and which markets were tapped for high-end tourists? For example, जर्मनी असू, फ्रान्स असू, USA असू, इंग्लंड असू, जपान असू, पोलंड असू, टर्की असू, खंयची कंट्री असू, हे कितें केलां स्पेसिफीक म्हाका आन्सर जाय मिनिस्टरा कडल्यान. स्पीकर सर, ताजे प्रश्न विचारता आसतना आर्ट कल्चर हे आर्ट एंड कल्चर पळयता हांव न्हय. आतां आर्ट एंड हातूंत कल्चरल टुरिजम आमी प्रमोट करता. ताणें आतां वचो बस हांव उलयतां बस माय उलय. कल्चरल टुरिजम आमी प्रमोट करतात. कल्चरल टुरिजम करता आसतना कितें आशिल्लें स्पीकर सर, इतलीं वर्सां कार्निवल आनी शिगमो हे 2 सेलिब्रेशन जाताले. लोकांचे इल्ल्या आमदारांची मागणी आयली की आनी आमचे शिगमे थंय व्हरचे. मुख्यमंत्र्या कडेन उलोवन 15 दिसांक 18 जाग्यांचेर आमी शिगमो व्हरतात. व्हरता आसतना आमी फक्त बॅकअप दिता, एक रिस्पेक्टीव समिती नाल्यार म्युन्सिपालिटी ती करून काडटा. आतां आमकां फूल इयर फेस्टीव कॅलेंडर करपाचें आमी ऑलरेडी चालू केल्लें आसा स्पीकर सर. जातूंतल्यान एक सांजवां जे 2 वर्सां ओल्ड गोवा जाल्लो अंदू शिवले जातलो स्पीकर सर, वेर बाय दिलायला लोबून आपलें पूर्ण प्रेजेंटेशन करून बोनेरां कशी जाता, सांजवां कसो जाता, सांजवां वेळार कितें जाय तें पळयतात. बस रे स्पीकर म्हाजो स्पेसिफीक क्वेश्चन आसा स्पीकर सर, तो स्पेसिफीक क्वेश्चन आसा. हो स्पीकर सर उलयता आमकां सगळें खबर आसा. शिगमो खंय जालो, कार्निवाल खंय जालो, बोनेरा खंय जाली, इव्हेंट खंय खंय जाले ते सगळें खबर आसा. आमकां स्पेसिफीक क्वेश्चन आन्सर जाय स्पीकर सर. की कितलो स्पेंड जाला, पयशे कितले मोडल्या, तिजोरींतल्यान पयशे कितले गेल्या, हो आन्सर जाय स्पीकर सर. तिजोरींतल्यान पयशे कितले तुका वेळ दिता आयकून आन्सर म्हणून सांगता स्पीकर सर. आमी ते सगळें जाणा. स्पीकर सर, एक म्हण आसा, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आयिल्ल्याक इंटेलिजन्स मे गेट आर्टिफिशियल बट स्टुपिडिटी विल ऑलवेज बी नॅचरल म्हणून. आतां सांगपाचो म्हणल्यार स्पीकर सर, ताणें प्रश्न विचारलो ताजो उत्तर दिवपाक तरी म्हाका दी. बाबा 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 करून उलयलो आनी काका काका करून केलें म्हणून जायना स्पीकर सर. लेट हिम टॉक, लेट हिम आस्क, आय वील आन्सर हिम. कल्चरल टुरिजम प्रमोट करपाक आज आमी सांजवां व्हेलो, बोनेराचो सपोर्ट वाडयलो, आमी चिखलकालो तयार केलो, वीरभद्र आनी बाकीचे फेस्टिवल रविबाई आनी बाकीच्या कडेन उलोवन आमी करूंक सोदतात. थ्रू आउट द इयर फेस्टीव कॅलेंडर करूंक सोदता. जातूंतल्यान जो ट्युरिस्ट येता पर्यटक तो जानेवारीन यो, नोव्हेंबरान यो, डिसेंबरान यो, ताका कितें तरी कल्चरल पळोवंक मेळटलें. गोंयची दायज, गोंयचें कल्चर हे दाखोवपाची जी प्रथा आसा, सगळे आमी कॉम्युनल हार्मोनीन आसात ते दाखोवपाचो आमचो एक प्रयत्न आसा. तातूंत कल्चरल टुरिजम आमी प्रमोट करता. तातूंतल्यान सगळे फोक आर्ट सगळे, तुवें म्हाका फाल्यां विचारलें थंय तो घोडेवाडी करता, हें करता, दॅट इज अ पार्ट ऑफ हीम. एज अ ओवरऑल इव्हेंट वी वील डू इट. बट इंडिविज्युअल ताणें म्हाका विचारलें फोक आर्ट कितें, बाकीचे ताणें जें विचारलां म्युजीक कितें, आर्ट एंड कल्चर एज टू रिप्लाय म्हणून ताका येस सर म्हणलें. दुसरें स्पीकर सर, ताका जाय स्पेंड. ताजे अनस्टार एलिक्यूक ऑलरेडी तोच रिप्लायज इन द लास्ट असेंब्ली ऑल्सो ताणें मागिल्ले दिल्ली आसा, ताज्याच कडेन रिफरन्स आसा. ताका जाय जाल्यार परत डिटेल ताणें म्हाका मागुनी, डिटेल ताका दिता हांव सारकें काडून. कित्याक जें केलां तें दाखोवचेंच पडलें न्ही. आनी अशें न्ही की तें खंय भायर करून घेतलां, हांगा गोंयांत केल्ल्यो गजाल्यो गोंयकारूच थंय पार्टिसिपेट जातात, आमी दिता तुका. प्रश्न असो आसा स्पीकर सर, ह्या 2 वर्सान आमी गोवा बियॉन्ड बिचीस प्रथा चालू केली, जी पयलीं नाशिल्ली. We started going and exploring hinterlands. We are today promoting MICE tourism. We are today promoting adventure. We are promoting weddings as a destination. Wellness चालू केलें. आणि हे वर्टिकल्स करता आसतना इको टुरिजम आणि बाकीच्या हातूंतल्यान साहजिक आसा that we need to start representing it in a manner where we can talk international markets, डोमेस्टीक मार्केट्स आणि लोकल आमच्या कम्युनिटीजांक कशें पावतले काय म्हणून. आणि ताज्या खातीर योग्य पॉलिसी, योग्य इकोसिस्टम आणि जे कोण धंदो करता. स्पीकर सर, इतली वेळ तो अजून पर्यंत म्हणटा म्हाका इतले ट्युरिस्ट रावता खंय काय म्हणून. आज चॅलेंज जालें आमकां सप्लाय एंड डिमांड. हॉटेलाची इन्व्हेंटरी कमी आशिल्ल्यान आमकां आज रूम्स कमी पडटा, ट्युरिस्ट चड येतात. 4 स्टार 5 स्टारची जी वयली एवरेज ऑक्युपन्सी 75% वर्साची काडलेले कमी जायना. तो म्हजो एकूच आसा स्पीकर सर, ताका कितें समज जाय, कोणाक कितें मोडलें, कितें मोडलें, ताणें म्हाका दिवचें, ताका पूर्ण रिप्लाय दिता. स्पीकर सर, मिनिस्ट्री आणि डिपार्टमेंट हो म्हाका दिसता बुस्ट करता करप्शनाक. बुस्टर डोस दिला. जो स्टुपिडिटी म्हणटा पळय, स्टुपिडिटी हे करप्शनाक बुस्ट करपाक स्टुपिडिटी आसा. कित्याक स्पीकर सर सांगता, कित्याक जो प्रश्न हांवें केल्लो एक सिंपल प्रश्न आसलो, आतां परत एकदां रिपीट करता. जो प्रश्न आसा तो म्हणजे स्पेंड कितलो केला.
आनी हो म्हाजो एलिक्यूनूय आसा स्टार एलिक्यू तो अनस्टार एलिक्यूची बीन खबरी सांगू नाका स्टार एलिक्यू जेन्ना आमी घालता डिपार्टमेंटाक म्हाका प्रिविलेज आसा हो आन्सर घेवपाक लागून आय एम अ स्टेक होल्डर म्हाका हांगा एसेंब्लीन निवडून धाडले ताकाच लागून आयज उत्तर जो मिनिस्टर सिनियर मोस्ट मिनिस्टर इतलो सिनियर एक्सपिरियन्स जो हे आसा MLA आसा तो आयज अशें सांगता की बाबा जो दुसरी म्हटलं कितें केला तें सांगता हांव म्हणटा कितें स्पेंड कितलो केला पयसो हो उत्तर स्पीकर जर जाय कितलो पयसो स्पेंड केला डिपार्टमेंटाक सांगपाचें इव्हेंट जे केल्या इंटरनॅशनल डोमेस्टिक जाल्लो आसा लोकल कितले मोडले हो एलिक्यू आसा शिगम्याक कितले मोडले कार्निवालाक कितले मोडले टोटल काल्याक कितले मोडले ताका दिता आज दनपरात दिता आय विल लೇ ऑन द टेबल कित्याक लिपोवंक सोदता स्पीकर सर सर लिपोवपाचे खंय प्रश्न आसा लिपोवपाचे आसा करप्शन आसा लिपोवंक सोदता आसतले आतां दिता मरे दनपरात करून दाखय तू रिड आउट करून दाखय कितलो स्पेंड केला तुका दनपरात आयज एलिक्यू आसा म्हणून प्रिपेर येवपाक जाय डिपार्टमेंट ऑफिसराक सांगपाक जाय कितलो स्पेंड केला प्रश्न विचारपाक लास्ट विचारू न्ही Yes. हांवें उत्तर टेबल स्पीकर सर आयजूच करून ब्रेकअप आसा उत्तरां मेळटली एक्सपेंडिचर कितलो केला स्पीकर सर तो ब्रेकअप आयजूच करून स्पीकर सर दिता मरे तुका दनपारच्या पयलीं दिता स्पीकर सर म्हाजो लास्ट सांगता कित्याक आन्सर स्पीकर सर म्हाका एकूय मेळ्ळो ना सारको कित्याक क्लियरिटी डिपार्टमेंटाक मातशी ना ट्युरिजम हांव कशें कितें चलता आनी कितें करूंक सोदता तें आतां पळयता आसतना लास्ट जेन्ना क्वेश्चन हांवें विचारलेलो द डिटेल्स ऑफ द अमाउंट स्पेंड ऑन अपग्रेडेशन ऑफ टुरिजम इन्फ्रास्ट्रक्चर टेकन अप बाय द डिपार्टमेंट इन द लास्ट 3 years whether new touristic landmarks have been identified and developed was simple question स्पीकर सर सिंपल आतां ह्या क्वेश्चनाक स्पीकर सर उत्तर कितें येयलें उत्तर येयलें सर reply cannot be furnished in the views of rule 37 of the rules of procedure and conduct of business of Goa Legislative Assembly. Speaker sir, आता हांव हो जो रूल बुक आसा हांवें हो रूल बुक आख्खो वाचलो स्पीकर सर आनी ह्या रूल बुकान रूल 37 जो आसा तो वाचलो तितून ज्यो सब क्लॉजीस आसा 22 सब क्लॉजीस आसा सगल्यो वाचल्यो स्पीकर सर आनी एकूय सब क्लॉजान हें मेन्शन केल्लें ना की 3 वर्सांचे जे आमी हे मागता डिटेल मागता इन्फ्रास्ट्रक्चराचो तो एकूय हितून सांगलेलो ना सो स्पीकर सर आयज जो मिनिस्टर आयज येदो व्हडलो मिनिस्टर टुरिजम डिपार्टमेंट चलयता सीएमानूय आयकोन घेवचें हे जो रूल बुकान मेन्शन केला आयज TCP डिपार्टमेंटाचो TCP मिनिस्टर घालता रूल बुक हे करता तुमचे डिपार्टमेंट घालता हे तुमी चॅक करपाक जाय आसलें कित्याक स्पीकर जर तुमकांय टुरिजम लागता म्हाकाय टुरिजम लागता गोंयच्या जे हे आसा स्टेक होल्डर सगळ्यांक टुरिजम लागता आनी तितून स्पीकर जर हो रूल मेन्शन करता 37 आनी स्पीकर प्रश्न कितें हो रूल मेन्शन करता आन्सरूच करिना रूल स्पीकर जर खंय मेन्शन केला हो रूल बुकार पळय 37 स्पीकर सर आमदार नवो आसा आमी 2012-17 अशेंच विचारताले स्पीकर जर आमदार नवो आनी आमदार पोन्नो आमदार केला म्हटल्यार आमदार इंटेलिजन्स मे बी आर्टिफिशियल करप्शन आसा हितून स्पीकर सर करप्शन आसा चालू आसा इन्फ्रास्ट्रक्चर कितले जाला आनी लास्ट 3 वर्सां इन्फ्रास्ट्रक्चर कितले डेव्हलप जाला हेचो उत्तर आमकां कित्याक मेळना स्पीकर सर 12 न्हू आमी सारके उत्तर करता कन्फ्युजन करपाक क्रिएट करपाक ना स्पीकर सर एक मिनिट ताणें प्रश्न घालून सांगता सब्जेक्ट आशिल्लो टुरिजम प्लॅन टू एट्रॅक्ट हाय एंड टुरिस्ट पयलो प्रश्न ताणें विचारलो सेकंड विचारलो थर्ड विचारलो बरो आसा चवथो ताणें विचारलो आर्ट एंड कल्चर रिलेटेड आमी येस सर म्हणलो पांचवो प्रश्न कितें विचारता स्पीकर सर तो इन्फ्रास्ट्रक्चराचेर विचारता सो पूर्ण डिपार्टमेंट एक प्रश्न विचारता आनी एक प्रश्न घालपाक जाय आशिल्लो ताच्या खातीर 37 समज ताणें काडले सब क्लॉज 11 It shall not ask for information on trivial, vague or meaningless matters. Yes, sold. Nor information of too many details. Because sir, वर reply समज असो करपाक लागलो तुका कितली उत्तरां एक प्रश्नान जाय तू आनी प्रश्न घाल स्पीकर सर टू मेनी आणि 3C इन्फ्रास्ट्रक्चर विचार पूर्ण इन्फ्रास्ट्रक्चर सेंटर मिनिस्टर हाईड करपाक सोदता स्पीकर सर टू मेनी डिटेल्स कितें आसा तू हांगा 2 पेजी दिल्या टुरिजम प्लॅन टू एट्रॅक्ट द हाय एंड टुरिस्ट वो प्रश्न उत्तर स्पीकर जर ना स्पीकर जर हे करप्शन आसा हे 400 BC आसा हांगा स्पीकर सर स्पीकर सर 400 BC कितें 400 स्पीकर सर हांव ते करता 400 BC इंटेलिजन्स तुम्ही ताज हॉटेल दिला आर्टिफिशियल तुम्ही टुरिझमाचो जागो ताज हॉटेलाक इज आर्टिफिशियल तुम्ही विल बी नॅचरल
आसा सुरेश बोरकर. प्रोजेक्ट पेंडिंग दवरला पर्सनल एजेंडा आसा स्पीकर सर कितें पर्सनल एजेंडा आसा हांव एलेज करता स्पीकर सर हे स्कॅम आसा व्हडले तेका लागून ते दिना इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट गोंयांत कितले जाले दिवपाक कितें जालें तुमकां कोण दिना रे? दिया मरे प्रश्न डिटेल दिया विचार मरे. रूल कित्याक मेन्शन करता डिटेल दिया स्पीकर सर हो व्हडलो स्कॅम आसा स्पीकर सर हो स्कॅम आसा व्हडलो कितें scam? सर कितें 420? गरज आणि हेच ना. 3 वर्सांची डिटेल दिवपाक कितें जाला Speaker sir, 3 वर्सांची डिटेल स्पीकर सर इन्फ्रास्ट्रक्चर कितले डेव्हलप जाला परम दौरून लायक स्पीकर सर. दिवपाक कितें जाला केवली भाषा असेंब्ली न्हय डेकोरम कळना लोकांनी परत शीट आन्सर करपा तुम्ही हे स्पीकर सर सपोर्ट करपाक न्हू तुम्ही हे सपोर्ट करपाक न्हू मंत्री न्हू हांवें रूल 37 आम्ही 3 वर्सांचो डेटा मारला 10 वर्सांचो 15 वर्सांचो डेटा मारला बरा, बरा, 3 बरा, वर्साचो विरेश बोरकर. इन्फ्रास्ट्रक्चर कितें डेव्हलप विरेश केला बोरकर. कितें जाला हे डेटा दिवपाक कितें जाता मिनिस्टर खंय आन्सर उत्तर दियात उत्तर दियात पॉयंट ऑफ ऑर्डर माझ्या म्हणण्यात ताका स्पेसिफीक इन्फ्रास्ट्रक्चराचेर विचारपाचें आसा ताका स्पेसिफीक खंयचो प्रोजेक्ट कोणाक कित्याक दिलो हे विचारपाचें आसा स्पेसिफिक जाल्ला Specific. ऐकून घ्या त्यांनी स्पेसिफीक विचारचे खंयसरूय त्यांनी कितेंय डायरेक्ट एखादो प्रश्न विचारून होल टुरिझम डिपार्टमेंटाचेर जर विचारतलो म्हटलं आसत आनी ते आन्सर जर तो मंत्र्या कडल्यान एक्सपेक्ट करता आसत जाल्यार ताका ते मेळचे ना स्पीकर सर स्पेसिफीक जाय जाल्यार फुडल्या असेंब्लीक त्यांनी ना ना स्पीकर सर आम्ही सर. बाकीचे PWD डिपार्टमेंट स्पीकर सर तुका एक सपोर्ट करता स्कॅमाक सपोर्ट करता मंत्री स्पीकर सर हे तुम्ही समज असा ब्रेकडाऊन दिवपाक किती जाता हांगा सगळे लोक पळयता गोंयची जनता पळयता हो ब्रेकडाऊन दिवपाक किती जाता अरे लोक पळयतना तथ्य विचार मरे हो प्रश्न विचार स्कॅम आसा मरे. तुम्ही डिटेल दी इन्फ्रास्ट्रक्चर डिटेल दिया तुम्ही हर question तुका दिवपाक किती प्रश्न. जाता सर. तू दी डिटेल Marketing विचारता, marketing अरे विचार. तू वेगळो हॉटेलाक गेला केला इन्फ्रास्ट्रक्चराचो तू marketing infrastructure विरेश बोरकर आमचो टुरिझमाचो गोंयकारांचो जागो सर. विरेश बोरकर बसून घ्या. कसो केलो तुम्ही सर. अशे कितलेशे प्रोजेक्ट आसतले आवाज चढलो, स्कॅम हे सर उत्तर स्पीकर सर मेळटलें. ते आउट जातले म्हणून आज लिपोवन दवरता हो मिनिस्टर हे आउट जातले म्हणून लिपोवन दवरता मिनिस्टरान क्लियर करता रोड गोवा गेल्लो मॉल आपण ऑपोज दोन तेका लागून तुका युटर्न पहिले वाटचे पडटा मॉल करतलो काय एम्युनिटीज करतलो फाटी सरतो हांगा संवय जाले स्पीकर फाटी सरतो पडलो फाटी सरतो पडलो ओल्ड का गेल्लो म्हणून हांव ओल्ड का गेल्लो म्हणून कित्याक फाटी काडले तर येस बफर झोनाल कित्याक फाटी काडले विरेश स्पीकर सर बोरकर. हो उत्तर स्पीकर सर तुवें अंडरस्टँड जावपाची गरज आसा विरेश बोरकर. ही गोंयचे जनतेचो विरेश बोरकर हावदाची डिसिजन मेकिंग करत स्पीकर सर Racist उलयता. उत्तर हे रॉंग मेळ्ळा स्पीकर सर स्पीकर उलयताना तरी वगैरे ना स्पीकर सर मात उत्तर अरे उत्तर जे स्पीकर आसा आणि हे स्पीड बस computer मारे wrong पडलो आसा. तो उबो रावन तू बसपाक जाय स्पीकर सर हे match आसा. ना 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 राव स्पीकर सर म्हाका एक रुलींग युरी राव तुम्ही एक रुलींग दिया तुमकां मान्य आसा ना तुमकां मान्य आसा तितलें सांग हांव बसता स्पीकर सर तुमकां स्पीकर सर तुमकां हे मान्य आसा तुमकां हे मान्य आसा तुम्ही सांगा तुमकां हे मान्य आसा मान्य आसा रुलींग दिया हांव बसता अरे तुम्ही मान्य आसा रुलींग दिया तू हांव एकटो बसता उलयता तू आमचे म्हणणें आयकना मंत्र्याचे म्हणणें आयकना तुम्ही रुलींग Continuous उलयत आसता. तुम्ही म्हाका रुलींग दिया हो जो रूल मेन्शन केला तेंच्यांनी 37 अंडर तुमकां मान्य आसा हांव बसता ना स्पीकर सर हे स्कॅम आसा स्पीकर तुम्ही स्पीकर साहेब स्कॅम असेल दाखवणी स्कॅम 420 किती उलयता ही विरेश भाषा बोरकर. रस्त्या वयली भाषा रस्त्या उलयन सांग प्रश्न Speaker sir, Vijayan Rema. rules of procedure and conduct of business of Goa Legislative Assembly. Yes, sir. Minister प्रश्न असा tourism plan to attract high-end tourists. Yes. तू उत्तर मागता with upgradation of tourism infrastructure. म्हणजे पूर्ण डिपार्टमेंट एक क्वेश्चन देऊ. एक तुमका प्रश्न तुझा प्रश्न नो स्पीकर सर आदमाचे तोंडाय नाही का माझे अरे दोतोरूय ना रे बाबा आना स्पीकर सर व्हॉट दी ऑनरेबल अरे तू मजेच ऐकना हांव सांगता तू ऐकून घे तू कंटिन्युअस उलयत आसता एक हावजाची जी डेकोरम डिसिप्लिन आसा तू मेंटेनच करिना Speaker sir, स्पीकर सर Vijayan Rema. Yuri, 1 minute, please. Speaker sir, I assume I'm one of the senior members of this August सिनियर House, मोस्ट and I appeal to all my colleagues, let us maintain the decorum of this house. I think day by day we are slipping somewhere. स्पीकर सर I therefore appeal, it's a personal appeal, let us maintain the decorum of this house and not bring this down to a bazaar. स्पीकर सर जे पण मंत्री सांगता नाव why is the decorum not अगर तू बस ना स्पीकर सर पहिले शांतपणे तू बाहेर काढतो काउंटेन जो जाप दिला जाग्यावर तू बस. आन्सर
Now, tourism and hospitality industry is the only industry today that is working. Okay. Ata, Speaker sir, I'm speaking with some responsibility, and my observation, you don't observe as if it is opposition to everything that we say. Even we want the tourism to flourish. But Speaker sir, why are our foreign tourists turning back? They are not coming in the volume that they were coming to the state, high spending tourists pade hai, who visit for leisure and entertainment do not prefer Goa. Why I am saying that, Speaker sir? Jenna, this question, jo Bab Viresh Baban je sangla, basically it was a very simple question. Under 37, Speaker sir, आज तिसरे पुसा or rule can question पॉइल दिसा जाले, गेलते असेंब्लीत जाले. आमकां जेन्ना तुमी आन्सर जेन्ना when it is admitted, answer जोरी तो सारके मेळ्ळे, and 37 has 22 provisos to it. Now under that disguise, see, he's asked about high-end spending tourists. It is your duty, Speaker sir. Whatever has been asked, the question of his was whether new touristic landmarks are identified and developed, and the amount spent on upgradation of the tourism. This is definitely linked to the high-end tourists wanting to come to the state. How can this be different? Art and culture is different. Speaker sir, 37 are under. Maka dista aaj jo misuse jata. The Honorable Law Minister also needs to understand that we are not getting answers properly. If we are not getting answers, we were allowed to ask for 5 years. Viresh Borkar has asked for 3 years. However, Speaker sir, coming back instructively, I want to ask the Honorable Tourism Minister that does the airport bhai leta hai log. Aaj under C form registration matter, you have seen your answer during 23 to 24. There is no record of you of the amount of foreign tourists coming. But C form registration at the FRRRO today is compulsory. You get data. Why are you hiding that data? Why I'm saying hiding? You have not provided. Last time Vijay Sardesai also raised this, and his reply 6 months back also shows that you had no data. But now every hotel registers this as soon as they come. Now, Speaker sir, what I want to ask the Honorable Minister is, does the ministry विरोधी पक्ष नेते प्रश्न विचारत. Does the ministry have any mechanism to give feedback for the efficacy of the public Yes. spending? Ami public spending. Question is that, Speaker sir, spending on different forms of marketing, promotion. How does your ministry, very pointed, Ron Bab, very pointed, how does the ministry assess that the utility and the impact of this promotional spending? Ata, you've given you data of country-wise only till 22. So how is your department working about feedback and response to road shows and international exhibitions? I am asking this because anyone who does business, because as a business model, they will definitely would like to give feedback. This is not known to us. What is the feedback? This is public spending that has been spent. And you need to recalibrate and redesign and work whether it is working. So you don't have the numbers. Where is the feedback? And C form acheri. So what is your thing? Next question, how much you spent, Yes, I can tell you. In crores of rupees has been spent on these road trips and road shows. स्पीकर सर, जे बाब युरीन प्रश्न काढला तो साहजिक आसा that we need to work together on this particular topic. डेटा कसो येतलो आणि डेटा कसो आसा तो पहिल्याच प्रश्नाक बाब विरेश बोरकाराक हांवें रिप्लाय दिली. हाऊ द रिप्लाय विल स्टार्ट इन टर्म्स ऑफ द डेटा. इन द मीन टायम स्पीकर सर, आमची गोवा टुरिझम बोर्ड which has equal number of representatives from the trade and industry experts, chaired by the Honorable Chief Minister, under which empowered committee, which has marketing and PR म्हणून एक आसा, ताज्या अंडर मिटिंग्यो जातात. तातूंत इंडस्ट्रीचे लोक, which is TTAG जावं बाकीचे जावं representatives, share their thoughts of how we need to program ourselves. तातूंत स्पीकर सर एक आमी पळयतात की foreign expenditure high spending countries खंयच्यो. फॉर एक्झाम्पल हांवें समज एक डॉक्युमेंट काडलो जाल्यार वी कम टू नो that Qatar has been identified as the highest traveler in terms of the money spent abroad. एक कटारी स्पीकर सर हॉलिडे करता आसतना जवळ जवळ $11,770 मोडटा. डेटा सांगता. अशें टोटल डेटा समज पळयलो जाल्यार वी रियलायज वेर आवर कनेक्टिविटी इज डिरेक्टली देर अँड नॉन कनेक्टिविटी इज देर. आम्ही स्पीकर सर 2024 आणि 2023 आणि कंपेअर केलं 2019 पोस्ट कोविड स्पीकर सर जेन्ना आम्ही
we are repositioning ourselves. It is important that we go and tell which verticals we are into, not only sun, sand and sea म्हणून. रिप्रेझेंट करता आसतना स्पीकर सर सगळे ट्रेड शोजा बरोबर को एक्झिबिटर्स नाल्यार आमचे ट्रेडा बरोबर आसपी लोकांक आमी बरोबर एकदा व्हरता सुद्दां जी आमी प्रथा सुरू आतां केल्या जे इंडस्ट्रीच्या लोकांक सुद्दां आमी बरोबर व्हरतात टू टॉक अबाउट गोवा इन डिफरंट वर्टिकल्स. Sometimes secretaries of those particular departments are taken to talk. Exposition वेळार आमी वेलो the person who was in charge of exposition so he could promote exposition at London. Speaker sir, आमी समज 11 exhibitions केल्ली 2019 आणि international road shows केल्ले 6 जाल्यार 2024 we have dropped down to 5 international exhibitions which were prominently WTM, London, ATM, Dubai, ITB, Berlin. आणि दोन which are very important for the trade to go and showcase our products. जे trade B2B धंदो करता. International road shows we boiled down from 6 in 2019 to Because 2 in 2024. I'll just intervene. Let me complete. I'm just asking you the feedback. Very simple. Let me complete. Let me complete. Qatari inge Speaker sir, let me complete me. Let me complete. Allow me to speak. Allow me to speak. Just be very specific. I will give 3 examples. पोलंडाचे टुरिस्ट येना आशिल्ले स्पीकर सर. पोलंडाचे रोड शोक गेले थंय एंटर म्हणून एअरवेज आसा तांचे कडेन टाय अप केलो ट्रेड उलयली बाकीचे उलयली आतां पर्यंत 26 फ्लायटी पोलंडच्यान आयल्यो स्पीकर सर एज ऑन डेट दीस इयर. दुसरी स्पीकर सर उझबेक गेले आमी. उझबेकिस्तान ती स्मिता आनंद का स्मिता पाटील का म्हणून ती एम्बेसेडर आसा. आज स्पीकर सर अंडर प्रायम मिनिस्टर्स इनिशिएटिव्ह एवरी कॉन्सूल जनरल एवरी एम्बेसेडर प्रोएक्टिवली इज प्रमोटिंग द कंट्री एंड द स्टेट. One is Chalo India, under which 5 non-residents of an Indian diaspora friend are being given free visas to come into India. And दुसरे आमी हांगा देखो अपना देश म्हणून आमी आमचे प्रमोशन करता स्पीकर सर. हे करता आसतना कझाकिस्तान गेले. कझाकिस्तान फ्लायट चालू केल्यो. उझबेक केले. उझबेकान पयले चार्टर धाडल्यो आता शेड्यूल फ्लायट सुरू केल्यो. Because sir, एक मिनिट स्पीकर सर लेट मी कंप्लीट. ही तो आपल्या उलयता जावचे ना. Specific inside on your thing. आता आमी जेन्ना UAE वता when we are talking about our data. US also is a long haul market but they are in the first 4 of travelers as far as Goa is concerned and second the list of the country in terms of the travelers traveling into India. Yes, okay. Indian market speaker sir वारंवार 40-41% वाढ जावन गेली आसा. आमकां challenges आसा. Because Star question number 2. Because sir, to Goa. Challenges आसा speaker sir आमचे local issues which we are sitting in the honorable CM with our don't have people to data sort out. 2022. पूण हाच्या खातीर collectively करचें पडटलें. Speaker sir, हांगा म्हाका मेन आसा ताका जितली खंत आसा तितली आमकां आसा क्वालिटी टुरिस्ट करपाक who contribute to the economy आनी ताच्या खातीर जेन्ना आमी इन कॉन्सर्ट इंडस्ट्री वता तुका समज समज इनपुट्स आसा अवश्य विचार. Speaker sir, Star question number 2. Speaker sir, 2 न्हू तो 2 एल्टनागे न्हू एल्टनागे 3. स्पीकर सर एक मिनिट विजय एकूण जाता. स्पीकर सर एक क्वेश्चन कितने वेळ चलवता जे आन्सर दिला एक स्टार क्वेश्चन नंबर 2 श्री एल्टन डिकोस्टा. स्पीकर सर एल्टन 2 ना तेगे तिसरे. स्पीकर सर मंत्रीन जो उत्तर दिला 2022 द डेटा दैट यू हैव the data from 2022-23 you don't have. Now on what are you basically getting this? I'll give you an information. You have said that people have gone abroad on whatever trip. They have even not gone to the Indian embassy. They have not even gone to the Indian embassy when they have gone on some trips. I will give it to you. See, I may be permitted to ask question 2A. No. Star question number 2. Speaker sir, answer as per loaded on the legislative slide. No. Because I've got Ask your question. Ask your question. Speaker sir, I've got very specific replies to my questions and I'm very satisfied with the replies. I would just like the Honourable Minister to clarify on 2 points. In my question, the present state of conversion of existing overhead LT lines to underground cabling in Talinga constituency, the reply I've got was out of total of 61.47 kilometers overhead line,
37.34 kilometers of conversion of the overhead LT lines to underground is still pending. I would just like the Honorable Minister to give me a time frame as to when the balance work would be completed. स्वाती मातशें म्हाका सांगपाक गर्व आसा की सादारण 61 किलोमिटरांतले आमी 37 किलोमिटर काम LT अंडरग्राउंड कंप्लीट केलें. हांवें कित्याक म्हणटा कारण 1965 ते 70 हाजे भितर हे ओवरहेड कंडक्टर्स आशिल्ले आनी हे ओवरहेड कंडक्टर भाऊसाहेब बांदोडकरान घातिल्ले आनी हे सगळे ब्रिचाल जाल्ले आनी हे ब्रिचाल जाल्ले कारणान सगळो म्हणजे आमी करोड हो शब्द वापरता पूण हांगा ब्रिचाल पिठो जाता आनी त्या खातीर जो लोड आसता ते वायरी लोड घेना आनी त्या खातीर सगळें जेन्ना हें काम चालू केलें तें आतां फक्त 24 किलोमिटर काम उरलां. तातूंतले जवळ जवळ 3 किलोमिटराचें काम टेंडरींग हातूंत चालू आसा 24तलें आनी तिणें जी 2 लॅटरां आमकां केल्ली स्पेशली डेटेड 1/7/2024 आणि 31/1/2025 ही जी लॅटरां तिणें केल्ली तातूंत तिणें 3 कडेन एक्स्ट्रा इमिडिएट घे म्हणून सांगलां. तें अंदूच्या वर्सा आमी कंप्लीट करता आनी त्या शिवाय जे पंचायत उरल्या तालिगांवची पंचायत काही वार्ड उरल्या त्या खातीर 3, 4, 5 आनी 6 अशे 4 वार्ड उरल्या ते जवळ जवळ 14.5 किलोमिटर जाता. तेही अंदूच्या वर्सा आमी कितपत घेवंक शकता हाजेर चर्चा करून आमी ते फुडें मुखार व्हरता. Speaker sir, 3 works of Talegaon in the tendering process. Yeah. What is the estimated time for this process to be completed? That is the works in Dando, Keone and Nagali. I think we have already tendered one work, which we will be issuing work order in the month of April or first week of April, and remaining 2, I will see that the end of the April will issue the work order, because it is very small work, 1,76,00,000, 1.93, 1.8, and 1.92. Speaker sir, I would just request the Honorable Minister to expedite all the works in Talegaon constituency as soon as possible. Thank you, Speaker sir. Yes. Yeah. Start question 3. Say attorney question. Say we are remove. Speaker sir, I may be permitted to ask star question number 3B. 3. Yes. In fact, this could have been clubbed. It's almost the same. Speaker sir, as Viresh Baban Sangla, we are totally dependent upon tourism. Anik, the same thing, figures have not been given properly. Speaker sir, I just want to be very specific that time foreign trips, okay, and every foreign trips, it is almost minimum 1 crore per trip. What I want to say is that these foreign trips, these foreign trips are really for go on tourism. Oh, yeah, there are free trips. Minister or government son-in laws, agents, just bomba khatir, just spending of crores of rupees of government funds. Speaker sir, what I want to say, in the financial year from 2019 till 2023, we have spent 40 crores, almost 10 crores per annum we have spent from government funds, okay? These foreign trips, what you all have done, I want to be very specific and directly to a question is my first supplementary question is that these foreign trips, what we have given is through tender process, nomination basis or post facto. This all over trips last 4 years jale the other. प्रश्न कितें? Tender process, it is nomination basis or post facto दिले तुम्ही. सर, ताजो पयलो प्रश्न आशिल्लो पार्टिसिपेशन इन आन्सर दिले. ना ताणी घाला न्ही. Specific. दिता मरे. आतां 2 मिनटां फास्ट सोंपयता तूं. तूं मागीर फुडलो विचार. Speaker sir, participating in events and road shows is very important, prominently at the trade events, WTM London, ITB Berlin, where the whole world is there. It is not only about positioning and talking about what it is. त्या जाग्याचेर
आमचे स्पीकर सर विथ एम्बसीज कॉन्सूल जनरल्स एअरलायन्स तशेंच डिफरंट गव्हर्मेंट्स आणि डिफरंट मिनिस्ट्री कडेन आमच्यो मिटिंगो जाता. I have not been traveling more than 2 events maybe which are really required when I need to be there. Otherwise, because a secretary or director goes there to ensure this part is there. हांव आनी विजय स्पीकर सर ऑपोजिशनार आसतनाच काडपी लोक ही जंकेट्स म्हणून ते जंकेट्साचें रेकॉग्निशन करून खंय तुटी आसा त्यो कमी करून वी आर एन्श्युअरिंग दॅट कंप्लायन्स एंड फॉलो अप ऑफ दीस पर्टिक्युलर इव्हेंट्स टेक्स प्लेस. तातूंतल्यानूच नवे मार्केट्स इमर्ज जातले. अशें जावंक शकना स्पीकर सर की आमी नव्यो नव्यो गोश्टी करता त्यो तांकां खबरूच ना. उझबेकाक खबरूच ना वी वॉट वी वेर टील दे न्यू वॉट इट इज. सो ताच्या खातीर स्पीकर सर एक म्हण कितें आसा ती मोर नाचे जंगल में किसने देखा किसने स्पीकर सर मोर नाचे जंगल में किसने देखा किसी ने नहीं देखा. सो गोंय तशें जावंक शकना. गोंय हेज टू शो एंड पोजिशन अवरसेल्फ. सेकंडली स्पीकर सर ताणें टॉपिक काडल्या तुजो प्रश्न दुसरो कितें आशिल्लो ना दुसरो न्हू पयल्याचेर सांग म्हाका. यू हॅव नॉट आन्सर्ड माय क्वेश्चन. आन्सरिंग सांग यू आन्सर दॅट टेंडर प्रोसेस ऑन नॉमिनेशन ऑफ सस्पेक्टो. एवरी वी हॅव एम्पॅनल एजन्सीज इन ए कॅटेगरी आणि बी कॅटेगरी. आमी एप्रिलान स्पीकर सर सगळो आमी वर्साचो कॅलेंडर लास्ट इयरूय घालो. जी फेस्टिविटीज करतले जे इव्हेंट्स करतले जे रोड शोज पार्टिसिपेट जातले जे आमी हाका ट्रेड इव्हेंट्साक पार्टिसिपेट जातले हेच जेन्ना आमी एप्रिलान घालता स्पीकर सर ज्यो प्रायर रोखडो एप्रुवल मेळटात त्यो आमी इमिजिएटली प्रायर एप्रुवल जाता विच इज अ प्रॉपर टेंडर प्रोसेस कॅरीड आउट विदिन द एम्पॅनल्ड एजन्सीज. देर इज नो नॉमिनेशन बेसिस. नंबर 1. नंबर 2 स्पीकर सर पोस्ट फॅक्टो एप्रुवल कम्स वेन आता म्हजो मे म्हयन्यान समज स्पीकर सर आमकां आतां ATM दुबय आसा. वोट ऑफ अकाउंट आज पास जातलो. वोट ऑफ अकाउंट जातकर समज ती फायल त्या टायमार आमची पास झाली ना त्या टायमार ATM कॅनॉट शिफ्ट बिकॉज ऑफ माय फायल जाल्यार त्या टायमार आमी कन्करन्स घेता गव्हर्मेंटाचो CMाचो एंड वी गो फॉर दॅट इव्हेंट एंड देन प्लेस इट फॉर पोस्ट फॅक्टो सो दॅट प्रेझेन्स इन दॅट पर्टिक्युलर इव्हेंट कॅनॉट बी रुल्ड आउट बिकॉज ऑफ इंटरनल मॅटर्स. जेन्ना पोस्ट फॅक्टो येता जेन्ना तिसरो ताणें कितें म्हणलो नॉमिनेशन बेसिस काय ना स्पीकर सर. दिस आर द 3 Post facto to US. Post facto to USA. That trip was post facto. Post facto to USA. New York. Post facto to US was the board. Was in tune with the Prime Minister's visit. So आम्ही केल्लो लास्ट टाइम विजयान विचारलो तोच उत्तर दे. आम्ही US वचून आशिल्ले तो बिल बोर्डाचो तो पोस्ट फॅक्टो तो. So you meant to say that याला पोस्ट फॅक्टो दिता बिकॉज ऑफ व्हॉट यू आर सेइंग कित्या लागून पोस्ट फॅक्टो दिलो ते नीरे तो म्हणटा US आमी गेल्ले का युएसा मागीर पयला तुका US वचून म्हणटा ताका हांव तो US म्हणटा पोस्ट फॅक्टो घेतला म्हणून वॉज रिगार्डेड द बिल बोर्ड एडवर्टिजमेंट विच वी डीड ड्युरिंग द प्रायम मिनिस्टर्स विजिट. तो विचारता तो पोस्ट फॅक्टो उरिल्ले सगळे प्रायर एप्रुवल आसा. एनेक्चर Times Square. देर इज अ बिल बोर्ड बट एनेक्चर चेक कर सगळे प्रायर एप्रुवल आसतले. ओके स्पीकर सर देन यू ऑल वेंट टू US MX कोण ही वचूना US No, तुगे मुनीस रे. मुनीस गेलो कोण वचूना US अरे 1,97,97,878 rupees have been spent there. कळना तुका and this also was this is once a quarter given post facto दिलो आमी. आता you all are spending so much there. See now to get a visa from USA is US visa is very difficult. After spending all this, have you all seen what is the thing for our Indians to get this visa? There are something whatever just for the sake of spending all spending. Sir, दोन बाजू आसा. US विजाचो इश्यू आसा जाल्यार इट इज स्टील इन द लिस्ट ऑफ कंट्रीज which is within a good bilateral ties with Trump आणि आमचो प्रायम मिनिस्टर होल्डिंग गुड रिलेशन. सो तो विषय ना. USाचो विजाचो इश्यू आसा इज फॉर स्टुडंट्स who are wanting to go there for studies to make a career. Thoi tanche they are going to work on those visas which is what they are talking about, not implemented. Dusre speaker sir, US is the second highest country, again I'm repeating, in terms of footfalls in the country and fourth highest in the state of Goa in spite of being a long haul. Times Square जे आम्ही ऍड घाल्लो स्पीकर सर दिसाक जवळ 4 लाख footfalls of people who walk there, 4 lakh people, data analytics of US and जवळ म्हाका दिसता 20,000 काय 2 लाख गाडयो आणि 2 व्हिलर्स थंयच्यान वता. त्या टायम स्क्वेअरार जेन्ना प्रधानमंत्री थंय गेल्लो त्या टायमार गोंयचे कितें आमी आसा 30 सेकंड रील वॉज कंटिन्युअसली प्लेड फॉर दोज टेन्युअर वेन ही वॉज देर. Okay. दॅट इज द टायम बिलबोर्ड वॉज बुक. आणि now let me give you one simple this तुका हें दाखयता. Government has spent 1,76,38,333 rupees held event held in Portugal. आणि
त्या टायमार 2021 खाली 3 मनीस येयल्या तुगेल्या बेज ऑन रिप्लाय सो एक मनीस पोर्चुगालाक तेन्ना तो इव्हेंट हेल्ड केला एनेक्शर खंयचे एनेक्शर विच वन आय प्लेस इट ऑन द टेबल न्ही रे म्हाका एनेक्शर दी लेट मी रिफर एक तिगू जाण मनीस दाखोय जाय तुगेले सो एक मनीस आमकां 50 आनी 8 लाखा पडटा खंयचो रे गिव इट हांव दित तुका मंत्रीक हांव करेक्ट करपाक सोदतां आतां मंत्रीन आन्सर दिला मंत्रीन की आपूण दोनूपुसा गेलमो आनी कोण मोर मचाय शोर आनी कित कित उलयला आतां हो मंत्री हिंगा आसतना जायत उलयतालो हो सोपुसा गेला अकाउंट दिता नेक्स्ट इयर स्पीकर सर you have gone to I was not naming it 6 events speaker sir twice in Dubai London once in Uzbekistan one in Portugal this is as per your reply in 3 years no you said I have gone दोन पुसाक आता Per year 2 events, speaker sir. मोराबाशी उठताय अरे तू मुडालो मोर मचाय शो वर्साक समज 6 इव्हेंट ना तू आता मुडालो आपण वर्साक समज दोन पुसा speaker गेलो sir, तू वर्साक समज 6 इव्हेंट हांव 2 इव्हेंटाक गेला आमी सांगला पर इयर सोपुसा कितें सारकें आसा इंटू आणि 3 to 6 years 6 36,99,563 rupees .37 paise this is what 36,99,563 कितें टॉपिक कितें no this you have gone 6 times this is what I'm trying to say now in 3 years no you said 2 times अरे Before 2 this- times per year रे Per year म्हाका per year. कन्फ्युजन हाव आला, स्पीकर speaker सर sir, डेटा speaker sir, एनेक्स speaker sir. दिला हांव 2 फाटी वचू काय 6 फाटी वचू ताका जस्टिफिकेशन मेळटकर जालें न्ही दोन पुसा गेल म्हणटालो स्पीकर सर क्वेश्चन आहा हांव ताका फक्त एकूच सांगतालो की ताचो प्रश्न कसो आशिल्लो स्पीकर सर Speaker sir. स्पेसिफीक आशिल्लो हांगा मंत्री कितल्या फाटी गेला हो ताचो प्रश्न आशिल्लो हांगा तो सोपुसा गेला. सबक्लॉज सी म्हणून ताका मंत्री कितल्या फाटी गेला Sir, ताका सांगलें इतलेंच see, I सांगलें. have no problems of you going. The problem is what, Speaker sir? You asked, You are I'm giving going you to reply. see, Speaker sir. Annexure 3. Look at Annexure 3. Annexure Now, Annexure 3 states that one Sean Mendes, OST to Tourism Minister, look at it very carefully, खंयची पेज has travelled from Lisbon to Portugal from 1st to 5th March. पेज Page number 7. And again in Berlin from 7th to 9th March. Look at that, okay? Then Dubai from 1st to 4th May 2023 on page 8. Then Frankfurt, Zurich, Vienna and Paris from 18th April to 26th April on page 8. Again he travelled to London from 6th to 8th November 2023. London from 5th to 7th November 2024 on page 10. Ike. And now, Speaker sir, the details, open that, the details of his travel to Moscow, Dubai, Frankfurt, Zurich, Vienna and Paris has not been given. Check. Speaker sir, anta tugelo OST gela, anta when you see, Speaker sir, what is the reason for you keeping this blank? Just look at your annexure. Yes, You have kept your annexure blank. खंयचो एनेक्शर ब्लँक दवरला Speaker sir, go to page 8 of your annexure. या व्हॉट इज ब्लँक Because sir, आता inga, if you look स्पीकर सर at the road shows, second column choy, cost. Vincent Graphics मुळे tag दिला. All particular Sir. he has paid. हो Blank प्रश्न किती आहा? लास्ट टाइम बाप काल्लुशानूय विचारिल्लो आणि त्यांना आम्ही उत्तर No, I'm not saying why. No. Has government paid for him? गव्हर्नमेंट विल पे फॉर इट नो No. Will pay of events in 22 and 23. Yes, sir. You have left it blank. Blank. स्पीकर सर लेट मी कंप्लीट शॉन मेंडिस म्हजो OSD टुरिझम डिपार्टमेंटाच्या मंत्र्याचो शॉन मेंडिस अरे, ते म्हणा, राव रे ते बरें आरे, ते शॉन खबर आहा. मेंडिस ताणें नाव घेतला नाव घेवंक जाय नाशिल्लें OSD म्हणलें बरें आशिल्लें Speaker, sir. Speaker sir, I'm just asking because why? Speaker, sir, It is let me shown complete. Sean Mendes has traveled. Wherever minister travels. तेजेर expenses दाखवेल नाही. Speaker, कित्याक sir. दाखवेल नाही? एक मंत्री एक सर ना सांगता ताका उत्तर कळ म्हाका प्रश्न कळो स्पीकर सर प्रश्न कळो योग्य आसा आतां उत्तर दिता उत्तर दे स्पीकर सर मंत्री जेन्ना ट्रॅव्हल करता अ कॉम्पिटंट OSD with qualification match to meet up at a country level we have taken here in Goa म्हजो OSD म्हणून तो पगाराक रावना गोंयकार भुरगो ताका पॅशन गोंयचें आसा आनी गोंया Speaker, बरोबर sir, करता passion लेट मी तो कंप्लीट amount कित्याक सर दाखयला? OSD केला and it is justified to what he performs I would like to tell this very clearly on the floor of the house ताजी जेन्ना बिलां ऑलरेडी सेटल जावना तो अमाउंट हांगा येवना फाल्यां बिलां सेटल जाली की ती 22 amount settle जाल नाही
22-23 जाऊ ना बिल जालें नाही जाऊ ना अरे अशें स्पीकर सर दिस इज शॉकिंग 22 वर्सां 2 वर्सां होऊन बिल सेटल जालें नाही टोटल अमाउंट सर. ब्लँक अमाउंट हा चेक नो व्हाय हॅव यू लेफ्ट दिस ब्लँक्स फिल इन द सर ब्लँक्स हांव 2014 समज गेलो 5 ते 7 मार्च 2024 सेक्रेटरी आमचो ट्रॅव्हल केले तोय ब्लँक आसा पेज नंबर 11 तोय ब्लँक आसा आतां सेक्रेटरीचे ब्लँक कित्याक दवरला ताजे सेटल जावना म्हणून म्हाका मेन्शन ना ज्या दिसा सेटल जातलो हांगा मेन्शन सेटल केलं नाही कित्याक केलं नाही अरे WTM लंडन परत सेक्रेटरी ट्रॅव्हल एक्सपेन्सीस नॉट नील डजंट मीन नील Opposition leader, opposition leader, Julia Limau. Opposition leader, Julia Limau. for 2 years पॉलिटिकल क्लिअरन्स इश्यूज what पॉलिटिकल क्लिअरन्स इश्यूज what आशिल्ले political clearance is पॉलिटिकल क्लिअरन्स इश्यूज from मागीर which political party political clearance म्हणजे हे पहिले एडमिनिस्ट्रेटिव्ह इश्यूज जेन्ना आसता जेन्ना एडमिनिस्ट्रेटिव्हली करता तेन्ना वी आर एन्श्योरिंग दॅट वी आर गोईंग बाय लॉ political आम्ही समज सेटल केले ना त्याला सेटल करून ना म्हणून घालें तो सेक्रेटरी असो नाल्यार ओएसडी असो त्या दिसा पे जातले रिफ्लेक्ट जातले सरकार पे करता पे करतले मिनिस्टर के ओएसडी के बिल पास है नहीं ओएसडी के बिल पास है नहीं हाँ तुगेले आमगे आमगे केस तो मागीर सर आमगे जायना जाल्यार आमगे केस जातली फुडलो प्रश्न घे तुजो. प्रश्न सादो मंत्री गिरीश बोरकार. आफ्टर स्पेंडिंग so Opposition much of leader crores उलयनाका Speaker sir minister after spending so much of crores इतली कोट्यो Elton Dicosta. from Mr. government Elton Dicosta. त्याचं फायद कितें जाता देव Mr. Elton Dicosta. फायद कितें जाता आफ्टर स्पेंडिंग Elton Dicosta. बसून घ्या. प्रश्न घ्या. ओके क्या घाल बाबा उलय वेंजी उलय तुझो प्रश्न घाल तुझो. ना ते आन्सर दिल ना आन्सर मातशें दी आन्सर दिल ना 2 वर्सां पॉलिटिकल प्रेशर पॉलिटिकल कंपल्शन Because sir, any particular proposal which goes where you have to travel abroad, you need 2 clearances. One is state clearance, one is MEA clearance. MEA clearance सुद्धा येतगर मागीर परत स्टेटाक जेन्ना फायनान्स घालता तांचे क्वेरीज असतात ते क्वेरीज रिप्लाय करता सेटल जाता सो वी आर नॉट हशिंग ऑर रशिंग जेन्ना सेटल जातले पे जातले मेन्शन जातलो सो हांगा आमी जो पेमेंट करू ना तो येऊ ना माइक ऑन कर रे घे तुझो प्रश्न घे. वेंजी. वेंजी वेगस. हांव स्पेसिफीक जाता म्हाका दिसपाक नाका हांवें तुगे नेक्स्ट इयर 1 बिकॉज सर वी हॅव सीन फ्यू कंट्रीज स्कॅन्डिनेवियन कंट्रीज आहाय बेल्जियम आयलँडा हॉलंडा any other countries where we have seen that there is a decline in tourist fall. I only want to ask you specific things. First thing, 4 rows 3 have you done it in the past? Do you intend to do it in the future? If not, why don't you consider? First thing, have you taken feedback and what do we need to improve for Scandinavian countries, these other countries where it is showing in 21 and 22 that zero footfall? Have you taken their feedback? What Goa needs to do to bring them back? These are all rich tourists. Second thing, do they have issues with direct charter flights, visa issues? If yes, have you asked them these issues? What is your plan in the future? Third, have you considered to put Goa tourism small offices in all these countries to promote tourism? In the past, yes. In the future, are you going to do that? And the last one is, where safety and infrastructure is concerned, have you analyzed what do they need where infrastructure is concerned? Because I come from a constituency where we are full of beaches. 24% of the coastline comes from the Benaulim constituency. Beach patrols is missing, public facilities is missing, emergency services is missing. This is what I would want if I would go as a tourist to any foreign destination. I feel they would also want the same. Have Goa already done these services in all our beaches for them? If you tell me, have you done it in the past? Do you plan to do it in the future? If no, could you implement this? 3 वस्तूचे क्वेश्चन. सर वेन्झीन जो प्रश्न विचारला इज फॉरवर्ड थिंकींग आणि त्या टायमार स्पीकर सर वी आर ऑल्सो थिंकींग फॉरवर्ड तेन्ना फाटली जेन्ना आमी डेटा काडटा आणि वी रियलायज देर बीन 2019-20 ट्रेंड चेंज जाला आज विजिटरांचो ट्रेंड चेंज जाला कंट्रीजचो ट्रेंड चेंज जाला ट्रॅव्हलांचो ट्रेंड चेंज जाला त्या खातीर आमकां त्या प्रमाणे चेंज करचें पडटा ओदोबा बिरेश विचारतालो ताका तेच सांगिल्लें वी आर गोईंग फ्रॉम गोवा बिचीज आसाच वी आर गोईंग गोवा बियॉन्ड बिचीज अँड पुटींग आवर थिंग्स अक्रॉस आज स्पीकर सर गोवा टुरिझम ग्लोबल आउटरीच कसो वाडोवप विथ द प्रेझन्स इन इमर्जिंग मार्केट्स हो सुरवात केला
आमी एक आज स्पीकर सर एअरलायन इन्सेंटीव स्कीम काडपाचो प्रयत्न आसा आमचो. जी एअरलायन इन्सेंटीव स्कीम विल बी ओनली टू दोज कंपनीज ऑर दोज कंट्रीज which are emerging and high spend tourist, normalank न्हय. स्पीकर सर तिसरो आसा, वी आर ट्रायंग टू एनहान्स द टुरिझम सेक्टर थ्रू डायरेक्ट फ्लायट कनेक्टिविटी. आमच्या कडेन 2 एअरपोर्ट आसा, चार्टर फ्लायट्स येतात. वी नीड FTAs मोर टू कम इन स्पीकर सर, आनी ताज्या खातीर आमी फाटीं अलॉंग विथ आवर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आनी ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर, सिव्हिल एव्हिएशन मिनिस्टराकूय मेळ्ळे. आमची खंत सांगली दॅट वी नीड टू एक्सप्लोर मोर पॉसिबिलिटीज ऑफ ओपन स्काय पॉलिसी, नाल्यार पॉयंट ऑफ कॉल टू मेक गोवा एज अ हब टू प्रमोट टुरिझम फॉर दोज कंट्रीज विच आर इमर्जिंग. Third, Speaker sir, e-visa reforms पयर we are thankful to the honorable प्रधानमंत्री आमचो जाणे आज e-visa फॅसिलिटीज करपा खातीर स्ट्रीमलायन करून बजेटानूय अनाउन्स केले. वी आर वर्किंग अलॉंग विथ द सेंटर एज डबल इंजिन सरकार. वी आर टेकिंग सपोर्ट फ्रॉम देम इन क्रिएटिंग न्यू इन्फ्रास्ट्रक्चर, वेदर कालची प्रसाद उलयले चॅलेंज डेस्टिनेशन आसूं बाकीचे न्यू इन्फ्रास्ट्रक्चर फॉर द टुरिस्ट हू आर कमिंग, which also includes wayside amenities, which also includes improvement in your coastline facilities. नवी बीच क्लिनिंग एजन्सी ऑलरेडी घाली, बीच सेफ्टी हातून आमी टेक्नॉलॉजी अडॉप्ट केल्या. सो वी आर चेंजिंग स्पीकर सर. युअर सजेशन्स आर मोस्ट वेलकम. वेन्झीक एक्चुअली आज विचारला पूण तो आपले सजेशन सदांच फोन मारता आनी सांगता हें करना काय म्हणून. ताणें पयर कुत्र्याचो विशय काडिल्लो. मुख्यमंत्र्याक सांगला इमिजिएटली आमी एक मिटींग घेवया विच वील बी हेल्ड पोस्ट दीस, विच वील एड्रेस all the issues which are concerning not as tourism department but as an industry. There are issues of stray cattle, there are issues of dogs, there are issues of touts which have to be addressed. And for that, Speaker sir, it's a collective responsibility under Honorable CM that all secretaries, all directors and concerned ministers sit along with CM, solve the issue. And I would request Honorable CM Zai Pattaler, coastal MLAs, Benji सारकेले आसा तांकां इन्वाइट करचे, तांचे इनपुट्स घेवचे आनी कितें आसा ते शेवटी वी हॅव टू ऑल 40 वर्क टुगेदर फॉर टुरिझम. Minister, please. तुझे इनपुट्स आहात ते we are एक taking. request तुका, can you start this process of asking feedback for improvement from the countries? I'm talking about rich countries, Scandinavian countries, पयस मोडपी countries. हो feedback कमेस करपा आनी ते feedback तेजेर तुज्यान प्लॅन करपा आता. इतलें कर तूं, I think you will win this situation. This is how it works. Point noted. ताजे कडेन आनी उलोवन कितें आसा ताजे घेता आनी करता. बरें. The second thing what I wanted to know is now the political compulsion म्हणले न्हू, हेजी आमकां मातशी क्लॅरिटी दी. What was the political compulsion that It's you not mentioned? political compulsion, Speaker sir. Please explain Give the us the political clarity compulsion. on what was the political compulsion. Political clearance. Political connection. Clearance थंय करप आनी हांगाच्यान क्लियर डबल इंजिन चलना जालें, सो एक कन्वर्जन जायना मरे आतां. अरे कंपल्सन व कन्वर्जन हांवें काली म्हणलें वजा कन्वर्ट जावपा आहे म्हणून. Tomorrow headline will be Compulsion or conversion? Minister didn't get clearance. So what is the compulsion when you all are saying double engine सरकार? What's the political compulsion? तुमचं त्याला एक चेंज करत पडलो. स्पीकर सर मागीर डिसिप्लिन ना म्हणटा स्पीकर सर चोय. मागीर देयर इज नो डिसिप्लिन. नाल्यार कितें हें आसता तेन्ना सीएमाक रिक्वेस्ट केला ताणें येवचें एलओपी दोन वर्सांनी रिक्वेस्ट करता ताणें येवचें टू नो व्हॉट वी डू देर. प्रश्नकाल हांगा सोंपता. स्पीकर सर बघा एक स्टेटमेंट स्टेटमेंट करात. एक मिनिट हांव पयलीं जाय म्हणून कितें तें आता जे डिस्कशन Because is he the legislative affairs minister? Every No, time he anyone stands, can. every time he stands, Sir. let the legislative assembly minister point. Every time he stands, because of point of order, let the chief minister take it out or the legislative affairs minister. Every time utta. How forward? Why are you going to take it? Point of order. आमच्या बसून आता. बरोबर आहे. मान्य मुखार्जी स्टेटमेंट करा तुम्ही. एक मिनिट सर दोन गोष्टी हांगा जाल्यो सभागृहात डिस्कशन करता आसतना क्वेशनाचेर टुरिझमाचेर हांवें सगळे गोष्टी आयकल्या. तातूंत दोन वर्ड जे आसता करप्शन आनी 420 हे काडपाक जाय. Because corruption is not an unparliamentary word. You cannot take it out. Corruption is not an unparliamentary setting. Setting. Let me complete. Setting. You cannot take it out. It is not unparliamentary. You cannot expand words that is not unparliamentary. ऐका सांगता ताणें घोषपालाय. अच्छा ऐका तरी म्हणजे स्पीकर डिसिप्लिन होया. सर सांग डिसिप्लिन होया. Corruption is not an unparliamentary word. एक मिनिट स्पीकर सर
हांवें सगळे रूल पळयल्या ऑनरेबल मेंबर तोंड बाट आसा ऑनरेबल मेंबर डोंट वरी ऑनरेबल मेंबर तुमी कितें Hello, उलयता Pin. आन्सर एलोपीन पयर एक स्टेटमेंट केल्लो हावजात एलोपीन एक मुद्दो हावजान रेज केल्लो ताज्या रिलेटेड म्हाका स्टेटमेंट करपाचो आशिल्लो म्हणून मुद्दा म्हणून करता द हॉनरेबल हाय कोर्ट ऑफ बॉम्बे एट गोवा हॅज इंडीड पास एन ऑर्डर इन सो मोटो PIL number 3 of 2024 dated 6th March 2025 wherein various authorities have been directed to take certain action. In compliances thereof, some of the authorities have initiated certain steps. At this junction, I would like to point out here that there is no need for the law-abiding general public to panic, and that we need to make a distinction between the illegal and irregular construction. We are examining the order further, and wherever the required, we will explore the possibility of bringing in law and legislation to protect the right of the affected people if felt necessary. Thank you, Speaker. गिरावा श्री जी तारुलकर The attention of the House is drawn to the Jirovar ताजे दिवू. येस कंटेन्शियस इश्यूज येनात हांव जेन्ना वोट ऑन अकाउंट पास करतलो सगळें भायर काडटलो एक एकल्याचें Speaker हांव sir, पयलींच तुमकां तूं सांगता वयली- लेजिस्लेटीव सेक्रेटरी तुमच्या कानान घालता काय कितें करता म्हाका खबर ना 0 आवर मेन्शन जर जंय स्टेट लॉस जाता तिजोर एक फूर पडला Speaker sir. केन्ना आमच्यान रेज करूंक मेळना जाल्यार तुमी कितें चोरपाक हांगा आयल्या Speaker sir, तो जे सांगता पळय न्ही चोरपाक बुडो ताका पयलीं पळोवपाक करप्शन सेक्रेटरी झिरो आवर कितें 0 आवर तूं तो ओपन करून पळय न्ही 0 आवर खंय दिवता दिलो तुका ओपन करून कशें करता कितें दिला हांव कितें पिसो जाला उगीच उबो रावला हांगा आजे जी तारुलकर कितें उलयता तूं दिवंक ना म्हणून तूं वचून सांग कोणाक सांगता तूं तूं 0 आवर दिवंक ना म्हणून घेता न्ही तेज्या कशें हातान दितात ते काय ऑनलायन दितात ते अपलोडच करू ना नेट हांव करनासतना उगी उबो रावता आनी दिवकूय ना म्हाका पिशाक लागला कितें उलयता तुमी तूं दिवकूय ना आनी अपलोडूय करूं नाका मरे अपडेट केला ते कालच्यान करीत आहा तूं अपलोड केला तो दाखय आनी पळय जी तारुलकर एक तर पर्सनली दिवपाक जाय तेन्ना जाल्यार अपलोड करपाक जाय पर्सनली कोण दिना पर्सनली कोण दिना अपलोड केला जाल्यार दाखोवपाक जाय Paperless ते. सेक्रेटरीक दिला रे ते कॉपी ना सांग तशें Speaker sir, the attention of the House is drawn to the identification made for swimming zone in village of Arambol and Morji. एकूच मिनिट स्पीकर सर माझे एकूच म्हणणें आसा अपलोड केला ते अपलोड जाला काय ना तो पयलीं व्हेरीफाय करचें डायरेक्टली त्यांनी सेक्रेटरी लेजिस्लेचराक ब्लेम करचें न्ही म्हजें स्पश्ट म्हणणें अपलोड जाला यू व्हेरीफाय म्हणजे प्लीज तूं व्हेरीफाय कर स्पीकर सर सेक्रेटरी लेजिस्लेचराक हांवें हाजे पयलीं ब्लेम केल्लें आयकलां तुवें न्हू म्हाजेच म्हणणें तूं अपलोड जाला काय ना ते पळय म्हाजें कांयच म्हणणें ना तुजें 0 आवर मोशन अजूनय ना जाल्यार तूं सबमीट कर पण अपलोडूच जावंक ना ते खंयचे दितले बरं हांव मेन्शन करते इट इज अ क्वेश्चन ऑफ मेन्शन रायटिंगान पळय आनी 0 आवर मेन्शन जे करता पळय यू ते तुका दिवपाक गरज ना यू कॅन रिक्वेस्ट टू द स्पीकर आपले अपलोड जावंक ना आपण मेन्शन करता मेन्शन कर अपलोड जावंक ना न्ही हांवें अपलोड केला ते जावंक ना न्ही ना जावंक ना जाल्यार आय विल मेन्शन इट यू अलाव मी तशें सांग म्हणून हांवें तिचे कडच्यान मेसेज धाडिल्ली यू कॅन रिक्वेस्ट तूं वांगडा चोर आनी हे ते कित्याक ना करता जी तारुलकर येत ना म्हळ्यार कितें झाले? जावं दी म्हणटा जी तारुलकर उबो रावला Speaker sir, the attention of the House is drawn to the identification made for swimming zone in village of Arambol and Morjim in Mandre constituency. The floating equipment placed on the site obstruct the traditional fishermen for fishing. Speaker sir, ते floaters घातल्यात हालींच 15 दीस पयलीं आनी ऑनरेबल टुरिझम मिनिस्टराकूय सांगलां नुस्तेकार ते रापण करा तांकां रापण मारपाक मेळना आनी खूब प्रॉब्लम्स जातात सगळे आख्खे पंचायतीन सुद्दां ऑब्जेक्शन घेतला सो रिक्वेस्ट करता आमच्या टुरिझम मिनिस्टराक की बेगिना बेगीन ते फ्लोटर्स काडचे टुरिझम मिनिस्टर ते फ्लोटर्स काडनाले मेळचे ना नुस्तें फोन आनी मारूं नाका नुस्तेकाका स्पीकर सर ताणें जो विशय घेतला गोंयभर सगळ्या एरियांनी सेफ्टी ऑफ द टुरिस्ट म्हणून तांकां जो झोन ते स्विमींग करता ते वॉटर स्पोर्ट जावचे न्ही बाकीचे जावचे न्ही म्हणून ताजे खातीर स्विमींग झोन्स डिमार्केट करपाक घेतल्या नाल्यार एक्सिडेंट जातात म्हणून तातूंत हो विशय जेन्ना मोरजे पावले ताजे साजीक आसा ते रामपणकार आसा ते ओडटात ते आमी गेले तेन्ना तुजे फेस्ताक पळयल्ले आसा आमी जीत बाबाक ऑलरेडी सांगलां डिपार्टमेंट ताजे कडेन उलोवन
ताका कशें जाय विथ अ बॅलन्स ऑफ स्विमींग झोन खंय ते 10-20 मिटर करपाक जाय, रामपण खंय ओडटले तांकां रामपणकारांक कशें करपाक जाय, ट्रेडिशनल आमचे फिशरमॅन गोंयकार आसा तांकां ते ताकाच बसून सॉर्ट आउट करून दिवनी, पूण स्विमींग झोन्स थंय डिमार्केट करून दिवचे पडटले, नाल्यार सेफ्टी ऑफ टुरिस्ट ऑल्सो उलटे बेगीन कर. तुझ्या Season cover जाय दिलो. स्पीकर सर ताणें फाल्यां आपोवन हांवें already- मनीस वतल्यान करतले already submit केला तो. मेळपा जाय थंय. ऑलरेडी सबमीट केला